बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में अगेन तलबा, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत मुफीद बातें हैं। ना सिर्फ एग्ज़ाम के हवाले से, चूँकि इसमें पुराने पेपर्स के सवालात दिए हुए हैं हल के साथ, और मुख्तलिफ अंदाज में सवालात को कैसे पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है पुराने पेपर्स में से उठा कर। और ना सिर्फ ये चीज़ें हैं, बल्कि हम अपनी एजुकेशन को, इंटरमीडिएट एजुकेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसमें बड़े पावरफुल सॉल्यूशंस हैं। तो आइए हम देखते हैं सवालात को। Which are the two main classes types of college students who fail to get through pass examination? तलबा की कौन सी ऐसी दो अकसाम हैं जो कि इम्तिहान में नाकाम होते हैं। गेट थ्रू का मतलब होता है पास होना, वो फेल होते हैं, मतलब नाकाम कैसे होते हैं, पास नहीं हो पाते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कन्फ्यूजन निकाल दें कि टेक्स्ट बुक वाले ही सवाल आएंगे। टेक्स्ट बुक्स में से भी आते हैं, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में से भी आते हैं, बाकी पूरे चैप्टर में कहीं से भी सवालात पेश कर दिए जा कहीं से भी सवालात को पेपर में दिया जा सकता है, और ये पेपर में आए हुए हैं, गो कि ये टेक्स्ट बुक के सवालात नहीं हैं। तो इसलिए हमें सेफ रहने के लिए, अच्छे नंबर लेने के लिए ये सवालात भी लाजमी करने हैं। कई दफ़ा ये पेपर में आए हुए हैं। द टू मेन क्लासेस ऑफ फेलिंग स्टूडेंट्स आर, दो बड़ी किस्में तो ये हैं। दोज हु ट्राई, वो जो कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं, और उसमें 7 अक़साम बयान की गई हैं पिछली वीडियोज़ में। एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, और वो जो सिरे से कोशिश ही नहीं करते, उनका फेल होना यकीनी होता है। द फर्स्ट क्लास ऑफ स्टूडेंट्स वर्क्स टू पास बट फेल्स। द सेकंड क्लास डज नॉट वर्क एट ऑल, दूसरी क्लास तो काम ही नहीं करती। यहाँ नॉट के बाद वर्क आएगा, वर्क, काम नहीं करती। हाउ कैन द नर्वस हैबिट्स बी अपरूटेड, बॉल पॉइंट को प्रेस कर रहा है और कभी अपने जूते की तरफ देख रहा है, कभी साथ वाले स्टूडेंट की तरफ देख रहा है, या कभी सोच रहा है मैं स्टूडेंट से कोई बात करूं, कुछ छेड़ूं उसे। तो मतलब स्टडी की तरफ ध्यान नहीं होता, आसपास देखने के 100 बहाने वो ढूंढता है। नो वन कैन डू एनीथिंग इन सच केस, ऐसी सूरत हाल में कोई कुछ नहीं कर सकता। ओनली द स्टूडेंट हिमसेल्फ कैन अप्रूव दीज नर्वस हैबिट्स, सिर्फ तालिब इल्म खुद अपनी इस जो हिजान अंगेज़ आदात हैं, जहनी आदात हैं, इनको सही कर सकते हैं थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, अपने ऊपर नज़्म ज़ब्त पैदा करके कि मैंने बैठना ही बैठना क्लास में। इंटरमीडिएट लेवल पर स्टूडेंट की जहानत इस कदर होती है, दुनिया जहान का उसे पता है, बड़ा ही मॉडर्न, बल्कि आजकल के तलबा को टेक्नोलॉजी का बहुत पता है, लेकिन अपने ऊपर वो मेहनत नहीं करते। अपनी शख्सियत को अक्सर स्टूडेंट उसमें नज़्म ज़ब्त नहीं लेकर आते। एंड बैलेंस इन हिज पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी में बैलेंस लाना चाहिए कि कौन सा काम, कौन सी बात कब करनी है, कब नहीं है। जितना मर्जी आप क्लासरूम को दिलचस्प बना लें, लेकिन स्टूडेंट की सीरियसनेस भी चाहिए होती है। आप अच्छे से अच्छे क्लासरूम देख लें, उसमें जब तक तालिब इल्म सीरियसनेस का मुज़ाहरा नहीं करता, वो नहीं लेक्चर समझ आती उसे। तो स्टूडेंट को खुद ही इन मसाइल का हल ढूंढना है, दूसरे सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन फेलियर ऑफ ब्राइट टैलेंटेड स्टूडेंट बी अवॉइडेड। सॉरी, यहाँ लफ्ज़ बी आना था, बी। इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसको नाकामी से कैसे बचाया जा सकता है। ये उस कैटेगरी की बात हो रही है जिसमें वो मैट्रिक में कम मेहनत के साथ पास कर लेते हैं, और एग्ज़ाम और इंटर में भी कम मेहनत करते हैं, फेल होते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अवॉइड सच फेलियर, इस नाकामी से भी बचना बहुत ही मुश्किल है। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है कंप्लीट चेंज, मुकम्मल तब्दीली इन अप्रोच, रवैये में, एंड हैबिट्स, इन अप्रोच एंड हैबिट्स, और यहाँ अप्रोच के बाद एंड आना चाहिए। इसमें तमाम की तमाम शख्सियत को तब्दील करना पड़ेगा, तो ये बहुत मुश्किल काम है, दूसरे नहीं कर सकते, वालिदैन, असातिज़ा, कुछ दोस्त नहीं कर सकते। ये तालिब इल्म को खुद सोचना है कि अपने जहन को सही अंदाज में इस्तेमाल करना है। अकेला कोई चीज़ की अवेलेबिलिटी होना काफ़ी नहीं है कि ज़हानत अल्लाह ने दे दी, उसका सही इस्तेमाल जिसे कहते हैं। कोई आप मशीन ले आएँ घर में, उसका इस्तेमाल सही नहीं करेंगे तो उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। इस तरह अल्लाह ताला ने इतना अच्छा ज़हन अगर किसी को दिया है, वो बड़े प्रॉपर तरीके से उसको इस्तेमाल करेगा इन टाइम और मेहनत के साथ, तवज्जो के साथ, तो ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। अदर्स कैन जस्ट इंडिकेट द मिस्टेक, दूसरे तो सिर्फ गलती की निशानदेही कर सकते हैं। What should be the parents' policy regarding their children's ambition, career, occupation? हाँ जी, तलबा की जो हाँ जी
والدین کی جو پالیسی ہے کیا ہونا چاہیے؟ پالیسی مین پلان، ایٹیٹیوڈ، رویہ، خواہشات، کہ وہ ان کے بچے جو ہیں ایمبیشن مین نصب العین، مقصد، کریئر، پیشہ، کہ وہ فیوچر میں کیا بنیں گے. دا پیرنٹس شوڈ ناٹ امپوز دیئر اون ایمبیشنز آن دیئر چلڈرن. والدین کو اپنے بچوں پر اپنی مرضی نہیں مسلط کرنی چاہیے. یہ بہت ہی اہم بات، بہت اہم بات، کہ والدین دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی کہ فلاں کا بچہ، فلاں رشتہ دار کا بچہ یہ پڑھ رہا ہے. بھی ہر انڈیویجول کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے. ایون بھائی بھائی آپس میں نہیں ملتے، بہنیں بہنیں آپس میں ذہنی استعداد نہیں ہوتی، رجحانات سیم نہیں ہوتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں. ہر بچہ انٹیلیجنٹ ہے لیکن اپنے انداز میں. یہ بات ہمیں سمجھنا ہوگی. ہمیں اپنے اسٹوڈنٹ کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے. میں یہاں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اپنی خواہش جو ہے کہ میرے بیٹے لازمی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جو بن سکتے ہیں بنے، جو نہیں بن سکتے وہ اس سے اچھے اور بن جائیں گے. تو آپ سوچیں کہ اگر آپ نے زبردستی، پہلی بات ہے مشکل ہے کہ آپ ڈاکٹر انجینئر بنیں، اگر بچے نہیں چاہتے، بن بھی گئے تو وہ کیا معاشرے کی خدمت کریں گے؟ خود ہی ساری عمر پریشانی کا شکار رہیں گے. تو کیا فروٹفل پرسنالٹی ہوگی ان کی معاشرے کے لیے بھی؟ تو یہاں بہت ہی اہم بات ہے، ہر والدین اپنی اولاد کا بھلا سوچتے ہیں، لیکن یہ بھی سوچا کریں نا میرا بیٹا یا بیٹی کون سے شعبے میں زیادہ اچھا چلے گا، اس کی دلچسپی اس میں ہوگی تو اچھا پڑھے گا، اچھا ایک مفید شہری بنے گا اور خود اپنی کامیابی کا باعث بھی ہوگا، والدین کا نام روشن بھی ہوگا اور ملک کا نام بھی روشن ہوگا. They must allow their children to opt the subjects. انہیں ضرور اجازت دینی چاہیے اپنے بچوں کو کہ وہ انتخاب کریں. opt مین verb یہاں انتخاب کریں مضامین کا according to their own choice، اپنی مرضی کے مطابق. یہ according ڈی آنا چاہیے یو کی جگہ. What is the job role of the college dean head principal؟ کالج کے جو پرنسپل ہیں انہیں ہیڈ بھی کہتے ہیں، مختلف ملکوں میں مختلف نام ہیں. ان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ بھی ان کا رول ایسے ہی ہے جیسے موٹر سائیکل ہے یا گاڑی کا ہیڈ ہوتا ہے. اگر ہیڈ صحیح ہے تو باقی چیزیں بھی ٹھیک ہوں گی. تو ظاہر ہے جو کی پوسٹ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے فیصلے جو ہیں وہ نسلوں تک جاتے ہیں. ڈیسیجن میکر جو ہوتے ہیں وہ سیاہ سفید کا مالک ہیں، تو ان کی جاب تو بہت ہی کریٹیکل ہے. دا جاب آف دا کالج ڈین از ویری کریٹیکل. کالج کے سربراہ کی جاب بہت ہی کریٹیکل ہے، اہم ہے، امپورٹنٹ ہے. ہی مسٹ ہیو انالیٹیکل ابیلٹی. اس میں تجزیہ کرنے والی قابلیت کا ہونا ضروری ہے کہ کون سے بچوں کی کیٹیگریز بنائیں، بچوں کے سے رابطہ، ٹیچر سے رابطہ، والدین سے رابطہ. تو بہت ہی اہم کی پوسٹ ہے یہ. ہی شوڈ لک ایٹ اسٹوڈنٹس لائف ایز اے ہول. اسٹوڈنٹ کی مکمل زندگی میں بہتری اس کا نقطہ نظر ہونا چاہیے، نہ صرف اکیڈیمک کریئر. ہی مسٹ گائیڈ اسٹوڈنٹس ٹو سیو دیئر فرام فولشنس، سکنس اینڈ سن. یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ طلبہ غلطی کرتے ہیں، مختلف طرح کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، وہ حماقتیں کرتے ہیں. ان سب میں سے اس کو اچھے طریقے سے گزارنا، بیمار ہوتے ہیں، گناہ سے بچانا، صحیح غلط کی تمیز ہر مذہب میں ہوتی ہے. اس لیے یہ کالج ڈین کا بہت ہی اہم رول ہے. اس چیپٹر پر اور ویڈیوز بھی آئیں گی اور باقی چیپٹرز پر بھی ویڈیوز آ رہی ہیں. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کریں. اللہ حافظ.